Салом подписчикони Плюстачик Про. Мо ин бародара ёфтем. Иншоалло як бор дига камера мехтем барои ғарибачагона ягон навозиши беҳтарин шавад. Иншоалло барои ҳамватанони азиз, барои ғарибачаҳои ноҳияи Фарход марҳамат тамошо кунед. Подписаться сара фаромӯш накунед. Яка чӣ ҳол дорӣ? Ман чӣ ҳол дорам? Мегӯям амин сол ман як страдани масалан барои ғамхорӣ амин масалан як оҳанг эҷод кардам. Хостам ки аминро пешкаши мухлисони масалан Тоҷикистони ҷумҳурии худамон пешниҳод кунам ин оҳанги баровардаги худамон эҷоди кардагиам барои ғарибачаҳо барои ғарибачаҳо ки яъне ки ин оҳанг аз ин иборат аст ки инҷо ғаму андӯҳ ҳам аст, баъд меҳрубонӣ ҳаст. Дар ин оҳанг ин матиб омӯза мешавад. навозиши худа оҳангашро эҷод кардам, вале шеърашро масалан боз пурра кунам, агар боз метавонам ки бар шеъри инро тиловат кунам. оҳангашро навозе бас аст. Оҳангашро кифоя хуб шудааст. навозиши беҳтарин оянда бо хубтару беҳтартар мешавад. Иншоалло мо дастгирӣ мекунем тағара чиликаш камтар дар ман аст. Иншоалло мо имрӯз кӯшиш мекунем ки ҳамиро ба баландсара барем.
مثلا میگم از سبب همین یک دختر رو خود با من خواستم که من خاطر آدم رو شد کنم در یک روزی برفی همیشه در همین دراز کلافسای شده بودم که مثلا کمتر برف بوده بود همین پوپچه من انقدر سکولسکی لازم نبود یکی همیشه ما بودو همیشه افتیدم همین چیزی که من بیایی که شکست است نمیدونم یا که برآمده است که قریب یک ماه میشد از سبب مثلا فقیر و فروتنی یکم مثلا فینانس از همین سبب همین به پولی من نمیتوانم که همین چیزی که خود توبه کنم و این نوتا رو پرغا نوازم لیکن اگر که من این همان از نوتا عبارت است این چلیکوی من همش از نوتا عبارت است من این رو با میجت بلکه با دست همه این رو باید نوازم سببش در همین که با این چیزی که من کار نکرده شده خیر خدا برکت بدهد ممکن من ایشالله تاغا ما نمی‌خوازی شما را با حساب میبریم نشون میدیم فرگودا ایشالله ما همه کارش هم میکنیم دستگیری میکنیم تماشاگران عزیز پادپисчикони гиромӣ марҳамат ба канали мо обуна шавед то ки аз видеоҳои ҷолиб ақиб намонед.